Sangrongsalo BJP Yuba Morsa Shodar Hankoni Shakhtar Mumbai Sangrongsalo helicopter crashing Hakotorni Chief of Defence Staff Bipin Rawat the Indian Armed Forces ni kisazuk Thwinairokno Khobwi Khorokchitham Thwinairokno Yapharkha Borom Abo haikeno Halo candle rally ni bishingte CDS Bipin Rawat the Khorokchitham Thwinairokno Borom Yapharkha All Forces Ex-Servicemen Welfare Society ni Adongrok Sangrongsalo Tamil Nadu Sulur ni Shimi Kunur Thangmani Jorabo Azumsa bai Klaimani Indian Air Force ni Mi-17 B5 kaisa helicopter o tongmani afuro Hakotorni Chief of Defence Staff Bipin Rawat bini loge song majulika tai Indian Armed Forces ni kisajak Thwinairokno Khobwi Khorokchitham adongrok party mungo thunani nangka Hakotorni Chief of Defence Staff Bipin Rawat bini loge song majulika tai Indian Armed Forces ni kisajak Thwinairokno Khobwi Khorokchitham adongrok aboni bagai Sangrongsalo BJP Yuba Morsa Shodar Hankoni Shakhtar Mumbai Sangrongsalo helicopter crash ngai Hakotorni Chief of Defence Staff Bipin Rawat the Indian Armed Forces ni kisajak Thwinairokno Khobwi Khorokchitham Thwinairokno Yapharkha Borom Hakotorni Chief of Defence Staff Bipin Rawat the Thwinairokno mangliwa khumbogwi Borom Yapharkha Hasreni BJP ni Khukpang Subrata Chakraborty Mayor ni Council Himani Debormano Khobwi BJP বদল ni kubun Azamaro আমরা সবাই অবগত আছি গতকাল আমাদের দেশের প্রথম চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ বিপিন রাওয়াত জি উনি ওনার বায়ুসেনার একটা হেলিকপ্টার যেখানে উনি সহ ওনার স্ত্রী সহ 14 জন ছিলেন এটি তামিলনাড়ুর কুন্নুর জেলাতে সেই হেলিকপ্টার ক্র্যাশ হয় এবং বিপিন রাওয়াত জি ওনার স্ত্রী সহ 13 জন তাতে করে প্রয়াত হয়েছেন এবং একজন এখনও মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন আমরা এই ধরনের একটা দুঃখজনক ঘটনায় আমরা বাকরুদ্ধ ভারতীয় জনতা পার্টি ত্রিপুরা প্রদেশ ত্রিপুরা রাজ্যবাসী এমনকি গোটা দেশের মানুষ বাকরুদ্ধ হয়ে আছেন এবং আমরা এই অবস্থায় আজকের দিনে দাঁড়িয়ে প্রথম সিডিএস বিপিন রাওয়াত জি সহ সেখানে ব্রিগেডিয়ার ছিলেন কর্নেল ছিলেন সুবেদার ছিলেন এই সমস্ত যারা ছিলেন সেনাবাহিনীর যারা প্রয়াত হয়েছেন অকাল প্রয়াণ ঘটেছে এই দুর্ঘটনার থেকে সেই বৃহৎ দুর্ঘটনায় যারা মৃত্যুবরণ করেছেন তাদের প্রতি আমরা আজকে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করলাম এবং তাদের পরিবার পরিজনদের প্রতি আমরা শোক জ্ঞাপন করছি এবং সেই সঙ্গে তাদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছি Abo haikeno Halo candle rally ni bishingte CDS Bipin Rawat the Khorokchitham Thwinairokno Borom Yapharkha All Forces Ex-Servicemen Welfare Society ni adongrok Halo Gurkhabostri ni shimi Lichu Bagan Amsai Jora candle rally klaimani yagulo Albert Eka Park Buskango thangai Thwinairokno muju klai Borom Yapharkha All Forces Ex-Servicemen Welfare Society ni adongrok मैं एक्स-सर्विसमैन ऑल फोर्सेस एक्स-सर्विसमैन सोसाइटी के वाइस प्रेसिडेंट हूँ गोरखाबस्ती का ये संस्था है और हम आज यहाँ पर परिवार के साथ ये कैंडल मार्च कर रहे हैं इसलिए कि कल जो हमारे हिंदुस्तान के सीडीएस भारतीय तीनों सेना के प्रमुख बिपिन रावत सर एक दुर्घटनाग्रस्त होकर के हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त होकर के असमय मृत्यु को वरण किया। ये हिंदुस्तान और देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान है जिन्होंने 40 साल इस देश को सेवा दिया। पिछले कुछ सालों में भारतीय सेना और भारत की सशस्त्र सेना की हालात को उन्होंने इतना मजबूत किया है जिससे पता नहीं किस मनहूस घड़ी में या किस वजह से ये हुआ है भगवान जाने कि किसी का इसमें किसी का हाथ है या कुदरती है पता नहीं पर जो भी हुआ हम सबको एक्स सर्विसमैन और पूरे हिंदुस्तान हमारे फैमिली सबको बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है। हम बहुत दुख जाहिर करते हैं हम सब मिल करके ये दिवंगत जो हमारे आत्मा है सीडीएस सर उनकी पत्नी उनके साथ में हमारे और 11 जाबाज सैनिक अफसर्स जवान उनके आत्मा की सदगति के लिए और उनके प्रति सम्मान जनाने के लिए आज हम अपने परिवार के साथ ये कैंडल मिছিল कर रहे हैं। हम गोरखाबस्ती से यहाँ पर परमवीर चक्र एल्बर्ट एक्का का एक मेमोरियल है आर्मी एरिया में वहाँ पर जाएंगे वहाँ पर जाकर के इनको श्रद्धा सुमन अर्पण करेंगे यही हमारा मकसद है। सर आपका नाम? मेरा नाम परेश देवनाथ है और मैं ऑल फोर्सेस एक्स-सर्विसमेन सोसाइटी का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। राजा खर आगुलिन्स में प्रणबनी कक्थुम चिनी खरांग ले ले